الحمد لله إله الكل مشرفنا بأنوار خاتم الرسالة الذي دلنا على الله فأحسن الدلالة. وإذا قلنا دلنا على الله فما من خير إلا ودلنا عليه، وإذا قلنا دلنا على الله فما من سعادة إلا ودلنا عليها. إذا قلنا دلنا على الله فما من شرف ولا كرامة إلا دلنا عليها. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأحسن الدلالة، واختاره الله ختما للنبوة وراسا للفتوة ومعدنا للفيض والفضل ومفتاحا للقرب والوصل، سيدا للرسل صلوات ربي وسلامه عليه وعليهم أجمعين. وليس في كون ربي خيرا منهم ولا أفضل منهم، صلوات الله وسلامه عليهم، ولا يفوز من سواهم من جميع الإنس والجن كائنين ما كانوا ومن كانوا في أي مكان وفي أي زمان كانوا إلا بتبعية هؤلاء الأنبياء، إلا بالمشي وراء ركب هؤلاء الأنبياء، إلا بالإيمان واليقين أنهم رسل رب العالمين، وأخذ ما جاءوا به عن الله ليستقيموا في الحياة على ما أحبه واهب الحياة وخالقها، وليسعدوا بعدها وهي القصيرة الزائلة في البرازخ إلى يوم يبعثون بفوق ما يؤملون ويرتجون، ولينجوا في يوم الجمع والحشر والنشر من القبور والحكم للعزيز الغفور جل جلاله بينهم فيما كانوا فيه يختلفون من أهوال ذاك اليوم، وما تساويه أهوال الدنيا الذين غاية ما يخوفون بعضهم البعض وابناء الأرض بالأسلحة النووية والهيدرونيكية، ما تساوي شيء عند أيسر أهوال القيامة، ما تساوي شيء. أول حركة القيامة تزلزل الأرض كلها وتدور السماوات، عندهم شيء يزلزل بجميع الأرض ويدور السماوات. Segala puji bagi Allah, Tuhan semua makhluk. Dialah yang telah memuliakan kita dengan cahaya Nabi sang pemilik risalah. Beliaulah yang membimbing kita menuju Allah dan telah melakukan bimbingan dengan sebaik-baiknya. Kalau kita katakan beliau membimbing kita menuju Allah, maka setiap pintu kebaikan pasti beliau tunjukkan kepada kita. Bila kita katakan beliaulah yang membimbing kita menuju Allah, maka beliau telah menunjukkan kita kepada semua pintu kebahagiaan. Dan bila kita katakan beliau yang membimbing kita menuju Allah, maka tidaklah semua pintu menuju kemuliaan pasti beliau tunjukkan kepada kita. Semoga Allah limpahkan sholawat dan salamnya atas beliau beserta keluarganya. Dialah yang telah memberi bimbingan dengan sebaik-baiknya. Allah memilih beliau sebagai penutup para nabi, pemimpin bagi para pemimpin, sumber dari semua keagungan, kunci pembuka semua kedekatan pada Allah, pemimpin para rasul. Semoga Allah limpahkan sholawat atas beliau dan atas para nabi semuanya. Di jagat raya ini tiada nabi yang semulia beliau dan tiada lebih utama darinya. Semoga Allah limpahkan sholawat atas mereka juga. Tiadalah keberuntungan dan kejayaan yang dimiliki oleh siapapun dari manapun di zaman apapun, melainkan hanya diperoleh melalui mengikuti jejak ajaran para nabi itu. Mau itu dari bangsa jin ataupun manusia, mereka mendapatkannya kalau mengikuti ajaran para nabi. Hanya melalui mengimani dan yakin bahwasanya mereka adalah para utusan Allah, Tuhan seru sekalian alam, yang mana ia harus mengambil ajaran yang dibawa oleh para nabi dari Allah dan menerapkannya sesuai dengan cara yang dicintai oleh Allah, Tuhan yang menciptakannya. Setelahnya mereka akan mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan yang singkat ini, lalu berlanjut di alam barzakh dan di akhirat
mendapatkan anugerah yang lebih agung daripada apa yang mereka harapkan. Dan mereka pasti selamat kelak di hari perhitungan, di hari perkumpulan, dan saat dibangkitkan dari kubur untuk perhitungan atas apa yang mereka dahulu pertentangkan di alam dunia. Ia terselamatkan dari semua kedahsyatan di hari itu. Semua kedahsyatan di dunia ini tidak menyamai sedikit pun dengan kedahsyatan di hari akhirat. Meskipun orang-orang di sana mengancam kita dengan bom nuklir dan hidrogen, bila dibanding kesakitannya menghadapi kepedihan terkecil di hari kiamat. Semuanya kecil bila dibanding itu semua. Sebab di permulaan kiamat, semua yang ada di muka bumi ini tergoncang dan menjadi hancur. Bahkan bumi dan planet-planet dan langit juga akan berputar-putar dan hancur. Apa mereka punya senjata yang dapat menggoncangkan bahkan memutar-mutar bumi? عندهم شيء يشقق السماء، عندهم شيء يفجر البحار ويجعلها لا شيء. هذه أوائل القيامة، فكل ما عندهم ما يساوي شيء في أوائل القيامة. فباتباع الرسل تحصل النجاة هناك، لا بالحضارات، لا بالأسلحة، لا بالوزارات، لا بالدول، لا بالطائرات. ما يحصل النجاة في القيامة بشيء من هذا، لا والله، لا والله. فكيف بالانحطاط الذي يدعون إليه؟ كيف بالتفلت عن شرف الإنسانية وكرامتها إلى أن ينحطوا عن الحيوانات والبهائم في تتبع الشهوات؟ كيف في التنكر للأديان وللعلوم بأصنافها؟ ثم التفاخر بالقاذورات والعيوب والأدناس والأوساخ. أينجي شيء من هذا؟ وبعد القيامة، إنما القيامة محكمة، لكن نتيجة الحكم بعد القيامة هو الأخطر. جنة ونار، إليها المصير، عقلوا أو لم يعقلوا، آمنوا أو كذبوا. إن الذي خلقهم وجعل الآيات من بين أيديهم في الكون تدل على عظمته يقول لهم على ألسن رسله إن المرجع إلى هذا وما هي إلا إحدى الدارين إما الجنة وإما النار. Adakah senjata mereka dapat membelah langit atau meledakkan lautan dan menjadikan semuanya hancur tidak jadi apa-apa? Ini baru permulaan dari kiamat. Semua yang mereka miliki dari kedahsyatan senjata tidak menyamai permulaan dari kiamat. Hanya dengan mengikuti ajaran para rasul membuat diri kita selamat di sana. Bukan selamat karena senjata modern atau kekuasaan, atau perlindungan negara, atau pesawat modern. Demi Allah, tiada satupun dari itu semuanya yang dapat menyelamatkan di hari kiamat. Sungguh demi Allah tidak. Apalagi dengan kerendahan moral yang selalu mereka propagandakan agar kita turuti, atau ajaran mereka yang menginginkan kita membuang kemuliaan diri sebagai manusia. Bahkan ajaran hidup yang mereka tawarkan membuat derajat kita lebih rendah daripada binatang. Itulah ajaran yang hanya melampiaskan kesenangan dan hawa nafsu, mengingkari adanya agama-agama dan ingkar kepada semua bidang ilmu. Malah ajaran mereka lebih membanggakan perkara yang kotor, hina dina, dan perkara yang menjijikkan. Adakah dari ajaran mereka membawa keselamatan? Dan setelah hari kiamat, memang hari kiamat itu adalah pengadilan, tapi hasil keputusannya adalah setelah kiamat. Malah ini yang lebih berbahaya, hanya ada surga atau neraka. Disitulah akhir perjalanan. Mau disadari atau tidak mau disadari, mau diimani ataupun diingkari. Sesungguhnya Allah yang menciptakan mereka dan Allah tunjukkan semua kekuasaannya di lingkungan sekitar mereka. Di seluruh jagat raya ini yang semuanya itu menunjukkan keagungannya. Ia telah berfirman melalui lisan para rasulnya,
Sungguh akhir perjalanan kalian hanyalah di sini. Tempat pilihannya hanyalah dua, mau surga ataukah neraka. يقول جل جلاله ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي ومعنى لا يتكلم نفس إلا بإذنه خرجوا من عقولكم وأفكاركم كل الاعتبارات التي تعتبرونها وأن المتكلم اليوم صاحب القوة الفلانية والدولة الفلانية لذا ولا ذا ماشي كلام لهم اعتبارات باطلة زائلة لا عاقب لها ولا نهاية. ومن اللي يتكلم له؟ اللي يأذن له الرب. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون روح ملائكة إلا من أذن له الرحمن وقال بالله عليكم من يقول أنا لا نتركه ونروح وراء من؟ نروح وراء من؟ أم بنتك تتركه في البيت تروح وراء بعض الكاسيات العاريات وأنت راضي؟ ما تأملت حديثه، ما تأملت نصائحه، ما وقعت موقعها الذي ينبغي أن يقع في قلبها وبالها، وتأثرت بكلام الكاسية العارية الساقطة من عين الله الملعونة وصدارك. وأنت ترضى؟ وأنت ترضى؟ أو زوجتك أو أختك. وقع المسلمون في هذا وبيرون نتائج هذا والعياذ بالله. كثير منهم يا أسفاه على غير الإسلام يموتون ومع غير أهل الدين يحشرون. يا مسلم سلم. وهذا دعاء الأنبياء في ذاك اليوم في يوم الحكم. يا مسلم سلم. لأن الناس غشوا أنفسهم، لأن الناس جنوا على أنفسهم، تجرؤوا على ربهم وخالقهم، وغرتهم الشهوات، واتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله، تركوا ركب الأنبياء والمرسلين. بعد يوم المحكمة النتيجة الكبيرة، فمنهم شقي وسعيد. اجعلنا من السعداء يا رب، ورقنا في مراتب السعادة يا رب يا الله. هذه دعوة الله ورسله لنا لنترقى هذا الرقي الأبدي الخالد الدائم الحقيقي التام الصادق. Maha suci Allah yang berfirman, itulah hari ketika semua manusia dikumpulkan untuk dihisab, dan itulah hari yang disaksikan oleh semua makhluk. Dan kami tidak akan menunda kecuali sampai waktu yang sudah ditentukan. Ketika hari itu datang, tidak seorang pun yang berbicara kecuali dengan izinnya. Maka di antara mereka ada yang sengsara dan ada yang berbahagia. Arti di hari itu yang hanya boleh berbicara adalah yang seizin Allah. Jangan dikira bahwasanya yang pantas adalah yang memiliki kekuatan ini atau negara yang kuat. Keluarkan hal ini semua dari pikiran kalian. Bukan fulan yang kuat atau negaranya model apa. Mereka itu tidak dapat berbicara apapun. Semua yang pantas bersuara karena anggapan itu hanyalah batil belaka. Hanya kosong belaka, tidak berakibat apapun. Kalau begitu, di hari itu siapa yang pantas berbicara? Dialah yang diberi izin oleh Allah. Di hari ruh dan para malaikat berdiri satu shaf. Bahkan di hari itu para malaikat tidak dapat berbicara apapun kecuali yang diizinkan oleh Allah yang Maha Pengasih. Dan ia menyampaikan ucapan yang benar. Demi Allah, siapa lagi kalau bukan Nabi yang mengatakan hanyalah aku yang dapat memberi syafaat. Masa kita tinggalkan beliau dan mengikut yang lain? Kita mau ikut siapa kalau bukan beliau? Apa kamu rela membiarkan putrimu mengekor kepada orang yang suka membuka auratnya dan meninggalkan Muhammad? Kelihatannya kamu tidak perhatian pada nasihatnya dan hadisnya. Kelihatannya nasihat tidak mengena di dalam hatinya sama sekali. Justru ia lebih tersentuh mengikuti nasihat orang-orang yang suka mengumbar auratnya, yang jatuh nilainya dari hadapan Allah sangat rendah dan terlaknat. Terjadi hal ini di rumahmu, masa engkau biarkan?
Apa engkau akan diamkan? Atau ini menimpa istrimu atau saudari perempuanmu? Inilah yang menimpa semua kaum muslimin, dan mereka akan melihat hasil yang mengenaskan kelak. Hingga banyak di akhir umur mereka meninggal di luar Islam dan akan dibangkitkan dengan orang di luar Islam kelak. Ya Allah, selamatkanlah kami. Inilah doanya para nabi, wahai Tuhan yang memberi keselamatan, selamatkanlah kami. Karena manusia telah menipu diri mereka sendiri. Karena manusia telah melukai, menzalimi diri mereka sendiri. Mereka telah kurang ajar kepada pencipta mereka. Mereka terjatuh dalam perangkap syahwat, bahkan lebih menuhankan kepada selain Allah, mengikuti kesenangan satu sama lainnya. Mereka tinggalkan rombongan para nabi dan rasul. Tapi ingat, setelah hari kiamat, keputusannya hanyalah di antara mereka ada yang sengsara dan ada yang bahagia. Jadikanlah kami termasuk orang yang bahagia, dan naikkanlah tingkat kami di dalam tingkatan itu. Ya Allah, ya Rabb, inilah ajaran para rasul yang mengajak kami untuk naik di dalam derajat kebahagiaan yang langgeng dan abadi dan benar ini. وكل ما خالفه وسمي رقيا أو تقدما فهو عزة الذي خلقني وخلق السماوات والأرض. رب العرش العظيم هو الحقارة والتفاهة والسوء، وهو الخزي والذل والهون في يوم القيامة. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون. إن كان بتلعبون على أبنائنا وبناتنا بالمستقبل من أجل لقمة العيش التي قد حسم أمرها ولكل أحد نصيبه منها، ولن تستطيعون أن تزيدوها لنا ولا أن تقصروها علينا وتسمونها المستقبل، فإنا بحق وصدق ننذركم بهذا المستقبل الأكبر وهو أمامكم، فاستعدوا عدتكم له وانتبهوا له، فهو أخطر من الحياة كلها وأخطر من الدنيا وما فيها. ذاكم الأمر المنتظر لكم. والأغرب بعد دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ينتظر حتى يخرج آخر من يسمح ويؤذن له بالخروج من النار بأمره المكون الذي كونك في بطن أمك من دون استشارة أحد، ويدخلهم النار من دون استشارة أحد، ولا يخرج من النار إلا هو. كما أنه لم يوجد عينك إلا هو، ولم يوجد أذنك إلا هو، ولم يوجد أجهزتك إلا هو، وكذلك ما يدخل النار إلا هو ولا يخرج منها إلا هو. وكون عينك من دون أن تقول أنا في زمن متقدم والدول ديمقراطية ما تتكون العين إلا كذا بصورة كذا ولون كذا. ممكن؟ لا، أنت ولا دولك، يكونك كما أراد. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، ما هو كما كيف تشاءون، كيف يشاء جل جلاله. وبعد ذلك يمتعك بهذه المتعة، فقد تغتر وقد تفتري وقد تظن أن شيء لك وما شيء لك. في لحظة يفرتها عليك، في لحظة يقلبها عليك، ولا عينك ما عاد هدي ولا يدك بأي شيء سبب من الأسباب، بأمر المسبب، والأسباب ليست فعالة إلا بأمر جل جلاله وتعالى في علا. فما لهم لا يفقهون وما لهم لا يعقلون. تأتي بعد خروج من يؤذن له بالخروج من النار ودخولهم الجنة، ثم تغشى النار على أهلها فلا يطمع طامع في الخروج فينادي المنادي. Dan semua perkara yang bertentangan dengan ajaran para rasul tapi masih disebut sebagai kemajuan dan kenaikan dalam kepintaran. Demi Allah, Tuhan yang menciptakan aku dan menciptakan langit dan bumi, justru hal itu bukanlah peningkatan, tetapi adalah kehinaan, kerendahan, kebejatan moral dan kesengsaraan di hari kiamat. Dan kelak di hari orang-orang kafir dibakar dengan api neraka. Apakah telah hilang dari kalian semua kesenangan dalam kehidupan dunia kalian yang telah kalian nikmati, dan sekarang saatnya kalian merasakan siksa yang sangat pedih? Kalaupun kalian saat ini masih saja mempermainkan
akal putra-putri kami dengan konsep masa depan yang kalian rancang, agar mereka ketakutan masalah pekerjaan dan masa depan yang buruk dalam urusan rezeki mereka, padahal urusan rezeki telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kalian sedikit pun tidak dapat menambah atau mengurangi daripada kadar rezeki yang telah ditentukan oleh Allah. Maka dengan kejujuran dan kesungguhan hati kami juga peringatkan kalian untuk buat persiapan yang lengkap demi menghadapi masa depan kiamat yang begitu dahsyat. Hati-hati dalam menghadapinya. Ini lebih berat daripada masa depan di dunia ini, lebih buruk daripada dunia seisinya. Inilah perkara yang akan menunggu kalian kelak. Dan yang lebih mengherankan lagi, setelah penduduk surga masuk semua dalam surga dan penduduk neraka masuk ke dalam neraka, ada masa penantian hingga orang yang paling akhir keluar dari api neraka dikeluarkan, dan semuanya atas perintah dari Allah, Sang Maha Pencipta. Dia yang telah menciptakan kamu dalam perut ibumu tanpa berunding dengan seorang pun, memasukkan orang dalam neraka tanpa perundingan dengan siapapun, dan tentunya tiada yang dapat mengeluarkan dari neraka kecuali hanyalah Dia. Sebagaimana yang menciptakan mata, telinga, dan semua organ tubuhmu hanyalah Dia semata, begitu juga tiada yang dapat memasukkan atau mengeluarkan daripada api neraka kecuali hanyalah Dia. Saat Ia ciptakan matamu, tanpa perlu pendapatmu yang mengatakan ini sekarang di zaman modern, di negara yang modern, mata hanya bisa tercipta dari bahan ini dan itu. Ia ciptakan tanpa itu semua. Tiada berguna itu semua, baik ilmumu ataupun negaramu. Dialah yang menciptakan kamu sesuai dengan kehendaknya. Dialah yang menciptakan bentukmu di dalam rahim sesuai dengan kehendaknya. Bukan kehendakmu, tetapi sesuai kehendaknya. Saat kamu memiliki mata ataupun organ lain, kamu merasa itu adalah milikmu. Tetapi pemegang kendali kekuasaan hanyalah Dia. Bisa dalam sesaat Ia menghilangkan fungsinya atau membolak-balikkannya hingga mata dan tangan tidak ada berfungsi. Sedangkan semua sebab adalah atas perintahnya Allah. Kenapa sih mereka tiada mau mengerti, tiada mau berakal? Setelah orang terakhir dari neraka itu dikeluarkan, maka ditutuplah neraka itu sehingga tiada seorang pun yang dapat keluar, apalagi menginginkannya. Di saat itulah berserulah sang penyeru, Ya ahlal jannah khuludan fala maut, Ya ahlan nar khuludan fala maut, Kullu aqil ala dhahal ard, insi wa jinni. نقول لهم هذا والله المستقبل الأكبر الأعظم الأخطر الأتم الأكبر الأشرف الأجل العظيم، استعد له، خير لك. وهذه النصيحة هي التي تسدى لكم من ربكم على ألسن رسله وأنبيائه، ويحملها من آمن وصدق بهم ليؤدوها إليكم. قال خاتمهم بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأقرب الناس من المرسلين يوم القيامة العلماء والشهداء. أما العلماء فدلوا الناس على ما بعث به الرسل، وأما الشهداء فماتوا على ما بعث به الرسل. صدق المبين الدليل المحسن الدلالة صلى الله عليه وسلم. أقرب الناس من الرسل يوم القيامة عندما يحشر كل ملحد في وقتكم، وكل متطاول بسلاحه أو دولته أو ماله على ظهر الأرض، مستخف بما بعث بأحب الخلق إلى الخالق صلى الله عليه وسلم، وما بلغه وما قام به عليه الصلاة والسلام. هذا الذي كان يقولوا له بلسان الكفر يتيم أبي طالب ابن أبي كبشة، ثم يقولون ما يقولون من ساحر ومجنون ما إلى هو هذا كلمته وقوله إليها مرجع الخلائق، بل مكذبون به وبالأنبياء من قبله. إذا حشروا مثل هؤلاء الفجار في زماننا الذين يابون أن يؤمنوا بالله وبما جاء عن الله تعالى اغترارا بشيء مما عندهم، وهم يسمعون آيات الله تعالى ويرون آيات الله في الكون تتلى، عند الحشر
إذا جاءت النفخة الثانية يقولون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. Wahai penduduk neraka, kekallah kalian di dalamnya, tiada kematian setelahnya. Wahai penduduk surga, tinggallah kekal di dalamnya, tiada kematian atas kalian. Maka kami katakan kepada semua yang berakal, jin dan manusia, inilah masa depan yang akan kalian hadapi. Masa depan yang penuh dengan mara bahaya, masa depan yang ada kemuliaan sempurna dan sangat besar dan maha dahsyat. Bersiaplah untuk menghadapinya. Ini lebih baik bagimu. Nasihat inilah yang telah dihadiahkan oleh Allah melalui lisan para rasul dan para nabi, dan juga diemban setelah mereka oleh mereka yang beriman di dalam hatinya untuk disebarkan dan disampaikan kepada kalian. Yang mana sang nabi penutup berkata, sampaikanlah dariku meskipun satu ayat. Hendaknya yang hadir menyampaikan apa yang ia dengar kepada yang tidak hadir. Sallallahu alaihi wasallam. Dan kelak orang yang paling dekat dengan para rasul di hari kiamat adalah para ulama dan para syuhada. Adapun ulama karena mereka telah menunjukkan manusia pada ajaran para rasul. Adapun para syuhada karena mereka telah mati dalam membela ajaran para rasul. Benarlah apa yang disampaikan oleh Nabi yang membawa penerangan, sang pembawa ajaran yang benar. Mereka lah yang paling dekat dengan para rasul kelak di hari kiamat. Adapun orang-orang ateis yang selalu meremehkan ajaran para rasul di hadapan kalian, dakwah dan usaha para rasul juga mereka remehkan. Sama seperti di zaman Nabi saat mereka mengatakan, ini Nabi hanyalah anak yatim dari Abi Thalib, ini hanyalah anak seorang pengembala kambing, ini hanyalah penyihir dan orang gila. Sama bila dibandingkan dengan orang-orang yang ada di saat ini, kelak saat mereka kembali kepada Allah, di hari semua urusan akan kembali kepadanya, padahal tanda-tanda kekuasaan Allah dan ayat-ayat Allah telah dibacakan di hadapan mereka. Semua mereka kelak di hari kebangkitan akan menyesal dan mengatakan, siapa yang telah membangkitkan kami dari lelapnya tidur kami. Wa tujibuhum malaikatullah جند المملكة العظمى هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. اللي كلمكم عنه الرسل هو هذا. كل شيء غيره برلمان، مجلس أمين، وزارة، رئاسة وزراء، رئاسة، يخالف ذا الكلام ما عاد حد يروح. صدق المرسلون، مش هذول، ما صدق السياسيون ولا البرلمانيون ولا المرسلون اللي صدقوا. هذا الكلام اللي قاله الرسل الآن، الصدق كلام الرسل. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون وسيدهم الأمين المامون. ولذلك من الظلمة كل الظلمة ما حد يستثنى له. ظالم كان معه شهادة ما معه شهادة، كان وزير ولا كان فقير، كان رئيس ولا ما كان رئيس، يقول يعض على يديه، يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت معه الرسول. تعرف الرسول هذا اللي اسمه محمد، هذا اللي قلوبنا فرحانة بهلال ذكرى، بشهر ذكرى ميلاده، لأننا نوقن أنه حبيب خالق الأشهر، خالق الزمان وخالق الله، هذا حبيبه الأحب، أقرب قريب وأحب حبيب إليه. ونوقن أن فرحنا به وبذكره رضوان للإله وسبب لنيل القرب منه تعالى. تعالى في علاك. ما سمعته يقول إن الله وملائكته يصلون، الله وملائكته يصلون على النبي، يصلون الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. يقول اشتغلوا بحبيبي، اشتغلوا بحبيبي في إيمانكم به وتوحيدكم ليه. صلوا عليه. كيف صلوا عليه؟ رجعوا لي اطلبوا مني صلي عليه. ولا اللي انتم ايش بتصلون، ايش بتقول؟ تجيب شيء سلام من عندك تقول يا رب اللهم، مش عندك اصلا. يسمونك تصلي عليه وانت اللي تطلب من الرب يصلي. انت منين تصلي؟ ايش تصلي انت؟ ايش معك من صلاه؟ اذا جيت بتصلي عليه ايش تقول؟ تقول اللهم يا الله يا رب
أنت صلي، تطلب منه هو يصلي ويسميك أنت مصلي. سبحانه وتعالى. شفت رحمته بك؟ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا، وانظر إلى كلامه وهو المامون عن أحوال الناس في القيامة: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. Pertanyaan mereka dijawab oleh para malaikat Allah yang merupakan tentara dari kerajaan yang teragung. Saat inilah apa yang telah dijanjikan oleh Allah yang Maha Pengasih, dan sungguh benar apa yang dikatakan oleh para rasul. Apa yang telah dijanjikan oleh para rasul saat itu, ini saatnya akan terjadi di hadapan kalian. Adapun janji parlemen atau majelis DPR atau para penguasa, semua yang bertentangan dengan ini hanyalah hoak belaka. Justru yang benar apa yang dibawa oleh para rasul. Orang-orang politik tidak ada yang jujur, tapi yang jujur hanyalah ucapan para rasul. Ucapan para rasul lah yang benar. Apa yang dijanjikan oleh Allah dan apa yang diucapkan oleh para rasul itu yang benar. Dan ucapan pemimpin para rasul, sang nabi. Karena itu nanti semua orang-orang yang zalim, mau yang punya ijazah, yang kaya ataupun yang miskin, ataupun yang tidak punya ijazah, sama-sama gigit jari sembari mengatakan, di hari ia menggigit jari penyesalan, ia katakan, andai saja saya mengikuti dan berteman dengan sang rasul. Siapa rasul itu? Dialah Muhammad. Inilah beliau yang di bulan ini kita gembira akan bulan kelahirannya, karena kami meyakini beliaulah manusia terkasih dan paling dicintai oleh pencipta langit dan bumi. Manusia yang paling dekat dengannya, kekasih yang paling terkasih di hadapannya. Dan kami yakin bahwasanya kami gembira akan kelahirannya akan menghasilkan keridhaan Allah dan membuat kita dekat dengan Allah. Tidakkah engkau telah dengarkan sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada sang Nabi? Allah dan para malaikatnya berselawat kepada sang Nabi. Allah dan para malaikatnya berselawat kepada sang Nabi. Hai orang-orang yang beriman, berselawat dan bersalamlah kalian semuanya kepada sang Nabi. Allah katakan, sibukkanlah diri kalian dengan kekasihku. Sibukkan diri kalian, pikiran kalian dengan kekasihku ini yang merupakan bagian dari iman kepadaku, bagian dari tauhid kepadaku. Dengan cara bersolawatlah kepadanya. Berikan solawat dengan meminta kepadaku. Kalau bukan itu, bagaimana kamu bersolawat? Apa solawat dari caramu sendiri? Justru kamu katakan, ya Allah, ya Rabb, sama sekali solawatnya bukan darimu. Malah Allah yang menyebutmu sebagai orang yang bersolawat, padahal bukan dari dirimu. Sekarang kalau kamu mau bersolawat, apa yang kamu katakan? Apa yang bisa kamu katakan? Ya Allah, limpahkanlah solawat. Bersolawatlah engkau. Siapa yang engkau pintai? Dialah Allah yang engkau pintai. Artinya dia yang bersolawat, tapi malah ia menyebutmu sebagai orang yang bersolawat. Lihatlah betapa besar rahmatnya Allah kepadamu. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian dan bersalamlah kepadanya. Lihatlah apa sabda Nabi untuk menghadapi kedahsyatan kiamat. Sesungguhnya orang yang paling aku utamakan kelak di hari kiamat adalah yang paling banyak solawatnya kepadaku. إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي. أكثروا صلاة عليه ليلكم ونهاركم. زيدوا في قراءة السيرة وفي قراءة المولد. عمروا بها غرفكم ودياركم منازلكم، وعمروا بها مساجدكم وشوارعكم وأسواقكم. صلوا عليه. هذه هويتكم، هذه ميزتكم، هذا شرفكم. ينازعوننا، ذا بيرفع شعار حزبه، وذا بيرفع شعار دولته، وذا بيرفع شعار جماعته وسياسته. شعار الله ورسوله حق أن يرفع على ظهر الأرض ويترنم به في الأسواق وفي الشوارع. أين المؤمنون وأين بلدانهم؟ ترنموا بأسماء الفجار، ترنموا بأسماء البعدة عن الكريم الغفار، ونسوا النبي المختار. يحق لهم أن لا يسمحوا بذكر صغير ولا كبير ولا شرقي ولا غربي قبل حبيب رب المشارق والمغارب. هو الذي يجب أن يملأ ذكره وذكر أسمائه وذكر صفاته ديارنا ومنازلنا وأسواقنا ومزارعنا ومصانعنا وطائراتنا وسياراتنا وكل أماكننا، لأننا عبيد الذي أحبه وقربه وقدمه بأمر. أما هؤلاء من قدمهم؟ من فضلهم؟ من وصانا بهم؟ هذا الله وصانا به. الله أمرنا بتعظيمه، الله أمرنا باتباعه،
ووعد على اتباع أن يحبنا هو. ولكن ذي الأفكار السائدة في الأرض اليوم من الذي مجدها؟ من الذي دعا إليها؟ ماذا يترتب عليها؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أنتم على مشارف مرحلة في الأمة بيتحول هذا الضجيج والهدير على ظهر الأرض إلى الفسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق كفر لا إيمان فيه. اليوم لا زالوا عادهم مخلوطين ومخبوطين، وذا يقول كذا وذا يقول كذا. ستريهم الأحداث وما يجري مكون الكون حتى ينقسم الناس إلى الفسطاطين. ولا شيء إلا إيمان صادق خالص، ما شيء تبعية ولا لي من النار ولا عبادة لمال ولا لجاه ولا لسلطة. عبادة لواحد أحد فرد صمد اسمه الله، اسمه الله تعالى في علاب. Sesungguhnya orang yang paling utama di sisiku kelak di hari kiamat adalah yang paling banyak sholawatnya kepadaku. Maka kalian berbanyaklah bersolawat kepada beliau. Baik siang dan malam, gunakan waktu kalian untuk memperbanyak pembacaan sejarah dan maulid beliau. Makmurkanlah dengan bacaan itu baik rumah kalian, kamar kalian, jalan-jalan kalian, masjid-masjid kalian, dan pasar-pasar kalian. Bersolawatlah kalian semuanya kepadanya. Inilah status kalian, kemuliaan kalian, dan pekerjaan kalian. Di luar sana banyak yang bertentangan dengan kita, yang ini ingin meninggikan lambang partainya, lambang negaranya, lambang kelompoknya, sedangkan syiar dan lambang Allah dan Rasulnya inilah yang lebih pantas untuk ditegakkan. Malah mereka berganti meyel-yelkan nama orang kafir, orang fasik, dan orang-orang yang jauh dari Allah. Di manakah orang-orang yang beriman? Di manakah negeri-negeri mereka? Mereka malah melupakan nama sang Nabi. Justru sepatutnya mereka tidak mengizinkan untuk disuarakan nama siapapun, baik orang dari timur, dari barat, mau orang kecil, mau orang besar, tidak boleh ditinggikan namanya sebelum ditinggikan nama sang Nabi yang terpilih di hadapan Allah, kekasih Tuhan pencipta timur dan barat. Hanya nama beliau yang seharusnya ditinggikan dan disuarakan di mana-mana. Di rumah kita, di pabrik kita, di taman kita, di ladang kita, di kendaraan kita, di atas pesawat, dan di semua tempat kita. Karena kita adalah hamba Tuhan yang cinta kepada sang Nabi ini, yang mendekatkan derajat sang Nabi ini, dan mendahulukannya daripada yang lain. Adapun orang-orang lain selain beliau, siapa yang mengutamakan mereka, siapa yang memuliakan mereka, dan siapa yang menyuruh kita untuk memuliakan mereka? Kalau sang Nabi, Allah yang menyuruh kita menghormati, mencintai, dan mengikuti jejaknya. Bahkan telah dijanjikan akan disediakan ampunan olehnya jika kita mengikuti sang Nabi, dan akan dicintai olehnya. Siapa yang akan menyuarakan dan meninggikan hal ini dan memasukkannya di dalam pemikiran semua orang? Lihatlah bagaimana hasilnya. Katakanlah bila kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan cinta kepada kalian dan mengampuni dosa kalian. Dan Allah lah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Saat ini kalian telah berada di ambang perubahan zaman. Zaman yang akan mengungkap dua golongan. Yang satu beriman secara murni tanpa ada kemunafikan, yang satu kemunafikan murni tanpa ada keimanan. Adapun saat ini keadaannya bercampur aduk, yang satu berpendapat begini, yang satu berpendapat begitu. Tapi keadaan yang akan menyingkap siapa mereka, dan takdir akan menuntun manusia akan terbelah menjadi dua kelompok. Satu kelompok benar-benar beriman tanpa tunduk, tanpa mengekor kepada siapapun, yang hanya mengagungkan dan hanya menyembah kepada satu, yaitu Allah. Dialah Allah. تبعية في رئاستها وراسها الواحد اسمه محمد بس تعرف، وما من تبعية صحيحة لمن سواه إلا بحسب انطوائهم فيه والسلام. وأما ما خالف منهج الله ورسوله فلا طاعة ولا رضا ولا مرحبا ولا سماع له. إيمان خالص لا نفاق فيه
والثاني نفاق خالص عند من باعوا أديانهم، باعوا قيمهم، باعوا شرفهم، خليت بيوتهم عن تربية محمد بن عبد الله وسننه وآدابه وأخلاقه، ودخلت سنن الكفار والفجار والأشرار حتى في الأزياء، في الصور وفي الأقوال وفي الأفعال، صاروا أتباع لمن سقطوا من عين الجبار الأعلى وأعدهم حطبا لجهنم. فيا رب أنقذ الأمة، يا رب فرج على الأمة، اجعل الشهر مباركا عليهم أوسع البركة يا رب، ولا تجعل في مجمعنا ولا من يسمعنا إلا في أهل الإيمان الخالص. ومن أدرك منا أو من أولادنا زمان ما المرحلة التي ذكرها نبيك أن يتحول الناس إلى فسطاطين، فبحقك عليك لا يخرج عن فسطاط الإيمان منا ذكر ولا أنثى ولا صغير ولا كبير يا الله. لا تخذل أحد منا فيصير حطب نارك، فإنك صاحب الملك والقول قولك، قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور. عالم الغيب والشهادة الحكيم الخبير، عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير، وهو الحكيم الخبير جل جلاله وتعالى في علاه. وفي كلام نبينا إشارة واضحة، من كان من العلماء يدل الناس على ما بعث به الرسل. Golongan ini hanya tunduk pada satu kepemimpinan yang di atasnya adalah bernama Muhammad. Sudah itu saja. Apa kamu kenal? Kalaupun saat ini masih mengikuti yang lain, pasti yang diikuti adalah orang-orang yang benar-benar setia kepada Muhammad. Adapun untuk ajaran yang bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, mereka tidak akan mendengar, tidak akan meridhoi, tidak akan mengiyakan, bahkan tidak mau mendengarkannya. Mereka hanya punya iman yang murni, tidak ada kemunafikan sama sekali. Sedang golongan kedua adalah kemunafikan yang murni. Itulah mereka yang imannya sesuai harga pasaran. Mereka jual agama mereka. Mereka jual kemuliaan dan marwah mereka. Rumah mereka kosong dari pendidikan sang Nabi, dari sunnah-sunnahnya dan adab-adab beliau. Justru yang masuk adalah ajaran orang kafir, orang-orang yang fasik, bahkan sampai ditiru pola berpakaian. Bahkan saat berfoto, saat berbicara dan berbuat, justru mengekor kepada mereka yang hina di hadapan Allah, yang mana mereka telah dipersiapkan untuk menjadi bahan bakar di api neraka. Ya Allah, selamatkanlah umat ini ya Allah. Jadikanlah bulan ini penuh berkah atas umat ini dengan keberkahan seluas-luasnya ya Allah. Janganlah Engkau jadikan ya Allah yang hadir maupun yang ikut mendengarkan kami, melainkan Engkau jadikan hatinya iman yang murni. Adapun nanti dari anak kami atau generasi setelah kami yang akan mengalami perjalanan daripada dua golongan yang disebutkan oleh sang Nabi tadi, demi kemuliaannya di hadapan-Mu, janganlah Engkau jadikan keluarga kami kecuali berada dalam golongan yang beriman murni, maupun yang kecil maupun yang besar, jadikan dalam beriman. Ya Allah, jangan Engkau sesatkan seorang dari kami hingga ia menjadi bahan bakar api neraka. Sebab Engkaulah yang berkuasa dan keputusan ada di tangan-Mu. Ucapan Allah lah yang benar dan semua ada di dalam kekuasaannya di hari ditiupkan sangkakalanya. Maha mengetahui lagi maha bijaksana, lagi maha memberitahu, maha mengetahui yang zahir dan batin, maha bijak lagi maha memberitahu. Dialah maha bijak lagi maha memberitahu. Berdasarkan sabda sang Nabi jelas isyaratnya. Di kalangan ulama ada yang menunjukkan manusia pada ajaran yang dimana para nabi diutus untuknya. هل بعث الرسل برياء؟ هل بعث الرسل بعجب؟ هل بعث الرسل بسوء ظن؟ من يدل على هذا ما هو منه ولا يدخل معهم في القيامة. هل بعث الرسل بتعظيم الدنيا؟ هل بعث الرسل بتمجيد المال؟ من كان يدل على هذا ما هو من العلماء ذول اللي هم أقرب الناس من الرسل. لا، هذا من اللؤمة. العلماء قال دلوا الناس على ما بعث به الرسول، يدلوا الناس على الإخلاص، يدلوا الناس على الصدق، يدلوا الناس على التواضع، يدلوا الناس على الزهد في الدنيا، يدلوا الناس على إيثار الله، يدلوا الناس على استخراج تعظيم ما هو حقير عند الله. هؤلاء هم أقرب الناس من الرسل يوم القيامة، وشهداء كذلك.
ما أكثر من يدعي الشهادة في أزمنتنا. ماتوا على ما بعث به الرسل. بعث الرسل بسلطة؟ بعث الرسل بحزبية أرضية؟ بعث الرسل بإيش؟ يموتون على ما بعث به الرسل. من مات من أجل مال ولا من أجل سلطة فلان ولا من أجل عصبية لفلان وفلان، ما هم من هؤلاء ولا من الشهداء ولا يقرب من الرسل. يروح عند الحزب اللي مات من أجله، يروح عند الفلوس اللي مات من أجلها. أقرب الناس من الرسل من مات على ما بعث به الرسل، مات على لا إله إلا الله محمد رسول الله، مات على الإخلاص لوجه الله، مات على التوحيد واليقين، مات على إيثار الله على ما سواه، مات على الخشية والخوف والرضا والرجاء. هذا الذي مات من أجل هذا. ولهذا لما سئل صلى الله عليه وسلم رسول الله: الرجل يقاتل للمغنم، الرجل يقاتل للذكر، الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل عصبية، الرجل يقاتل ليرى مكانه، أصناف، ما أيهم في سبيل الله؟ نفاهم كله، أثبت واحد، قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. بس هذا وحده، هذا وحده، الباقي كله ما هو في سبيل الله، ما هو في سبيل الله. ورب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته. وكثير من شهداء الفرش في بيوتهم تشوفون وجهاتهم يوم القيامة. إن عاد بقي خير للذي ادعى أنه قتل في المعركة ومات حد وعنده نصيب من الإيمان، بيدخل في شفاعة هذا، وذاك ما له شفاعة ولا هو شهيد، وهو قتل في معركة لكن ما هو شهيد ولا له وجاهة عند الله تعالى. الله أعلم بنياتهم. Apakah para rasul diutus dengan membawa penyakit riya, penyakit ujub dan su'udzon yang menunjukkan orang lain pada penyakit ini? Maka berarti bukan daripada para rasul, bukan dari mereka, dan tidak masuk surga bersama mereka kelak di hari kiamat. Apakah para rasul juga diutus untuk mengajarkan pengagungan dunia? Apakah juga diutus untuk mengajarkan pengagungan harta? Yang mengajak kita pada hal ini bukan termasuk ulama yang akan dekat kedudukannya dengan para rasul. Yang demikian ini termasuk orang-orang tercelah. Tapi yang namanya ulama adalah yang menunjukkan manusia pada ajaran yang dibawa oleh para rasul, mengajarkan orang untuk tawadhu, untuk ikhlas, dan untuk bersungguh-sungguh, mengajar untuk zuhud, mengajak untuk rendah hati di hadapan Allah, mengajak orang untuk mengeluarkan dari hati mereka hal-hal yang dicela oleh Allah. Mereka inilah yang kedudukannya paling dekat dengan para rasul kelak di hari kiamat. Demikian pula para syuhada. Tapi banyak orang yang mengaku syahid di zaman kita ini. Kalau para syuhada adalah yang mati membela ajaran para rasul, apakah kiranya para rasul diutus untuk mengajak, merebut kekuasaan, memviralkan ormasnya? Mereka mati untuk apa? Kalau matinya untuk mempertahankan ajaran para rasul, ya, tapi kalau matinya karena mempertahankan kekuasaan si fulan atau membela atas kefanatikan kepada seseorang atau atas nama partai seseorang, apalagi mati demi membela harta seseorang atau kekuasaannya, berarti ia bukan dari bagian orang yang syahid dan tidak akan dekat dengan para rasul kelak di hari kiamat. Silahkan cari pangkat dari kelompok yang ia bela mati-matian. Silahkan cari pangkat dari harta yang ia bela mati-matian. Orang yang paling dekat itu adalah yang mati karena mempertahankan ajaran para rasul dan mati dalam ajaran mereka, yaitu la ilaha illallah. Meninggal dalam keadaan ikhlas dan tauhid dan penuh keyakinan. Meninggalnya dalam keadaan menomorsatukan ajaran Allah daripada lainnya. Wafatnya dalam keadaan takut kepada Allah, dalam keadaan berharap kepada Allah. Mati dalam keadaan berharap ridho Allah. Inilah yang syahid. Karena itu tatkala Nabi ditanya orang yang berperang semata-mata untuk mendapatkan harta rampasan, atau untuk mendapat nama baik, atau untuk membalas dendam, atau untuk kefanatikan, atau untuk dihormati, berbagai macam tipikalnya. Siapa di antara mereka ini yang di jalan Allah, keberadaan mereka ditolak semuanya oleh Nabi,
dan yang ditetapkan hanyalah satu, yaitu siapa yang berperang demi menegakkan kalimat Allah agar tetap tinggi, berarti dia berada di jalan Allah. Inilah satu-satunya yang di jalan Allah, sedangkan lainnya bukan di jalan Allah. Mungkin ada yang mati terbunuh di antara dua pasukan berperang, Allah lebih tahu niatnya. Justru banyak yang mati syahid di atas keranjang mereka, sedangkan engkau akan lihat kemuliaan mereka kelak di hari kiamat. Kalaupun yang mati dalam perang dan dia masih memiliki keimanan, masih mengaku sebagai syahid, bisa jadi masuk di dalam syafaat yang mati di atas ranjang. Meskipun orang itu terbunuh dalam peperangan, tapi bukan orang yang syahid dan tidak punya kedudukan untuk syafaat, dan Allah lebih mengetahui akan niat mereka. الله أعلم بنياتهم. وقالوا يا رسول الله ولما يخسف في آخر زمان وقت مقبل جيش يذهبون حمية وعصبية، إيش معهم؟ بيقاتلون المهدي. طيب صلح فيكم شيء؟ ضركم في شيء؟ لا، بس هواء وعصبيين. سلطة ليه بياخذوا السلطة؟ ليه بياخذوا؟ هذا عبد للرحمن لا قصده سلطة ولا غيره، بيدلكم إليه يدلكم هل أك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك؟ لأقتلنك. فإذا كانوا بالبيداء خسف بأولهم وآخرهم. واستشكل بعضهم قالوا فيهم من لا غرض له ولا هم ناصر لهم، فيهم سوقتهم بايعتهم والناس عاديين ما خرجوا معه مع هذا القائد حقهم لشر. قال يخسف بأولهم وآخرهم ويحشرون على نيته. حشر بعدين على النية بحسب النيات، وإنما لكل امرئ ما نواه. فالحمد لله الذي أوصلكم إلى شهر ربيع الأول، وإن شاء الله تنفتح أبواب تتصلون فيها بالحبيب الأكمل، يثبت لكم بها لقاؤه يوم العرض، لقاؤه تحت اللواء، ولقاؤه على الحوض، واللواء يجمع الكل والأنبياء كلهم وأممهم، كل صالح من الأمم السابقة مع الصالحين منا تحت اللواء. لكن بعدين يتوزع الأنبياء كلنا على حوض، والحبيب يباهي من يجي إلى حوضه من أمته. فعسى في أوائل الواردين يا رب، عسى في أوائل الواردين يا رب، عسى في أوائل الواردين يا رب، وكل الحاضرين والسامعين ومن في ديارنا ومن في ديارهم وذوي الحقوق علينا وعليهم يا رب، نرد مع أوائل الواردين إلى حوض نبيك المورود. يا بر يا ودود يا صمد يا مقصود يا الله، يا رب الكرم والجود، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، بحبيبك الأمين اجعلنا في خواص الهداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، نسألك الأمن يوم الوعيد، نسألك الأمن يوم الوعيد، نسألك الأمن يوم الوعيد، والجنة يوم الخلود. Allah lebih tahu isi hati dan niat mereka. Para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah saat bercerita tentang pasukan yang ditenggelamkan ke dalam tanah. Nanti di akhir zaman ada sekelompok orang keluar untuk memerangi Imam Mahdi. Mereka keluar hanya untuk melampiaskan amarah dan kefanatikan pada pemimpinnya. Di sisi lain, Imam Mahdi dan pengikutnya adalah para hamba Allah yang tidak menginginkan kekuasaan ataupun harta. Kalau ditanya apa sebabnya mereka memerangi Imam Mahdi, dijawab, ya sudah, inilah kemauan kami. Padahal telah ditunjukkan, maukah kalian mengingat atau untuk membersihkan diri? Jawaban mereka hanyalah, saya akan membunuh kalian. Akhirnya sampai mereka tiba di Baidah, maka ditenggelamkanlah dari awal hingga akhir ke dalam tanah. Sebagian sahabat bertanya, ya Rasulullah,
Bukankah di situ ada pedagang yang lagi jual beli, tidak ada niat untuk membela mereka, bahkan gak ikut perang bersama mereka? Kenapa ikut ditenggelamkan? Dijawab, mereka tetap ditenggelamkan dari awal hingga akhir daripada mereka, tapi kelak dibangkitkan sesuai dengan niatan dan isi hati mereka. Sesuai niatan mereka, masing-masing mendapatkan ganjaran sesuai dengan niatnya. Dan Alhamdulillah yang telah menyampaikan kalian semua pada bulan Rabiul Awal. Insya Allah semua pintu kebaikan terbuka. Kalian akan terhubung kepada Nabi terkasih yang paling sempurna. Insya Allah dikuatkan untuk bertemu dengan beliau di hari kiamat kelak. Bertemu dengan beliau di bawah panji bendera beliau. Bertemu beliau di telaga. Dan bendera itu mengumpulkan semuanya, yaitu semua para nabi dan umat-umat mereka yang soleh beserta kalangan yang soleh dari umat ini, semuanya berada di bawah panji sang nabi. Setelahnya terpisah-pisah para nabi bersama umatnya di telaga masing-masing. Kemudian sang nabi memamerkan siapa yang terbanyak di dalam telaga. Semoga kita menjadi kelompok pertama yang mendatangi telaga beliau. Ya Allah, masukkan kami dalam kelompok pertama mendatangi telaga beliau, baik yang hadir maupun yang mendengarkan kami, baik yang ada di dalam rumah-rumah mereka, ya Allah. Dan siapapun yang ada hak hubungan dengan kami, masukkan di kelompok pertama, ya Rabb, bersama-sama mendatangi telaga sang Nabi. Wahai Engkau Allah yang maha baik, yang maha mencintai, tempat sandaran semua doa dan semua tertuju kepadanya. Allah, wahai Tuhan yang maha pemurah lagi maha dermawan, wahai Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, demi kemuliaan Nabi-Mu yang terkasih, masukkanlah kami dalam golongan orang-orang yang memberi petunjuk dan mendapatkan petunjuk, bukan dalam golongan yang sesat apalagi menyesatkan. Kami cinta orang-orang yang Kau cintai, dan kami memusuhi orang-orang yang Engkau musuhi. Ini panjatan doa kami, dan ijabah hanyalah dari-Mu. Inilah upaya, dan hanya kepadamu kami bersandar. Tiada daya maupun kekuatan kecuali milik-Mu, ya Allah. Wahai Allah, pemilik tali hubungan yang kuat dan urusan yang terbimbing, amankanlah kami di hari yang penuh ancaman. Berilah kami keamanan di hari yang penuh ancaman. Berilah kami keamanan di hari yang penuh ancaman, ya Allah. Dan kami mohon surga di hari yang penuh keabadian. مع الركع السجود، مع المقربين الشهود والركع السجود الموفين لك بالعهود. يا رب، مع المقربين الشهود، الركع السجود والموفين لك بالعهود. يا رب، مع المقربين الشهود، الركع السجود الموفين لك بالعهود. إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد. تجمعهم هؤلاء، فلا تعلق قلبك محبة واحتراما ولا قلب أحد من أولادك إلا بهم وبسيرتهم مع المقربين الشهود، الركع السجود الموفين لك هم هذول. روح شوف سيرتهم وعلق ولدك بها وعلق أهلك بها ولا غيرهم، لا، لأنك تريد معهم هؤلاء مع المقرب. والذي قال ذا سيدهم كلهم، كل يوم يدعو ربه يقول مع المقربين الشهود، هم المقربين كلهم وراه، مع المقربين الشهود والركع السجود، هو سيدهم وإمامهم الموفين لك بالعهود. علمنا أن تتعلق قلوبنا بهذه المطالب يا رب. يا خير واهب، هب لنا هذه المواهب وزدنا من فضلك ما أنت أهله يا الله. جمعتنا بأحبابنا وبمن لهم قلوب متعلقة في شرق الأرض وغاربها، فلا تقطع عنا جمعك إيانا في ظل عرشك، وجمعك وإيانا وإياهم أجمعين في تحت لواء حمد نبيك وعلى حوضه وفي دار الكرامة، حيث يقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوك يا بر يا رحيم، من علينا وقنا عذاب السموم.
إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم يا بر يا رحيم من علينا وقنا عذاب السموم اللهم يا بر يا رحيم من علينا وقنا عذاب السموم واجعلنا ما يسعد الأمة بهذا الشهر ولياليه وأيامه وما فيه والحمد لله رب العالمين. Kumpulkan kami bersama ahli ruku, ahli sujud, orang-orang yang dekat ke hadirat-Mu dan yang menyaksikan anugerah-Mu. Ahli ruku, ahli sujud, yang menepati janji mereka di hadapan-Mu. Ya Allah, bersama orang-orang terdekat ke hadirat-Mu dan yang menyaksikan anugerah-Mu. Ahli ruku dan sujud, yang selalu menepati janji mereka di hadapan-Mu. Ya Rabb, kumpulkan bersama orang yang terdekat ke hadirat-Mu dan menyaksikan anugerah-Mu, yang ahli ruku, ahli sujud, yang selalu menepati janji di hadapan-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan Engkau melakukan apapun yang Kau kehendaki. Kalau ingin kumpul bersama mereka, jangan pernah Engkau berikan cinta-Mu, penghormatan-Mu, baik di dalam hati-Mu ataupun untuk anak-anak-Mu dan hati mereka, kecuali kepada mereka orang-orang yang dekat dengan Allah. Ikatkan batin-Mu dengan kehidupan mereka, orang-orang yang dekat dan menyaksikan anugerah. Ahli ruku, ahli sujud yang selalu menepati janji kepada Allah. Ikatkan hati-Mu dan hati anak-Mu dengan kehidupan mereka dan manakib mereka. Begitu juga anak istri-Mu, ikatkan untuk cinta kepada mereka, dan jangan Engkau cintakan kepada selain mereka, sebab Engkau ingin dikumpulkan bersama mereka. Lihatlah, bahkan pemimpin mereka yaitu Nabi Muhammad, setiap hari doanya ingin dikumpulkan bersama mereka orang-orang yang terdekat di hadirat Allah, yang ahli ruku dan ahli sujud itu. Padahal para muqarrabin itu semuanya berada di belakang beliau. Beliau adalah ketua dan imam mereka, tapi selalu berdoa untuk dikumpulkan bersama mereka. Ini mengajarkan kepada kita agar hati kita selalu ingin bersama mereka. Ya Allah, wahai yang sebaik-baik memberi, anugerahkan kepada kami anugerah yang besar ini, dan tambahilah daripada anugerah-Mu dan karunia-Mu, ya Allah. Ya Allah, Engkau telah kumpulkan kami semuanya di tempat ini bersama para kekasih kami, maupun orang-orang yang cinta kepada kami yang tersebar di timur dan di barat. Maka jangan Engkau putus persatuan kami ini, sambungkanlah sampai kami semua berkumpul di bawah naungan arsy-Mu, dan kumpulkan kami semuanya bersama mereka di bawah panji pujian sang Rasul-Mu, dan saat di bawah telaganya, dan saat bertempat di dalam surga, yang di sana satu sama lain akan saling bertanya. Dulu sewaktu kami di dunia, kami dalam keadaan khawatir dan takut, hingga Allah anugerahkan kepada kami dan dihindarkannya kami dari siksa api yang panas. Dan di kehidupan sebelumnya kami telah berdoa kepadanya, yaitu Allah. Saat ini kami mohon kepadamu, memanggil namamu, memanjatkan doa kepadamu. Wahai yang maha baik lagi maha pengasih, anugerahilah kami surga dan hindarkan kami dari siksa-Mu yang panas. Sesungguhnya kami sebelumnya senantiasa berdoa kepadanya, sesungguhnya Ia maha baik lagi maha penyayang. Wahai Engkau yang maha baik lagi maha penyayang, anugerahkan surga untuk kami, hindarkan kami dari siksa neraka-Mu yang panas. Wahai Engkau Allah yang maha baik lagi maha pengasih, berikan kami anugerah-Mu dan hindarkan kami dari siksa-Mu yang panas. Jadikanlah kami umat yang paling bahagia dengan masuknya bulan Rabiul Awal ini. Walhamdulillahirabbil alamin.